श्रेया, माझे नमस्कार आणि येवकार तुका. नमस्कार. आजकाल पॉलिटिकलाचो उजो पेटलेलो आसा सगळ्या कडेन. आरजे म्हणू नाका, बीजेपी म्हणू नाका, काँग्रेस म्हणू नाका, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स म्हणू नाका, हं. इंडियन अलायन्स म्हणू नाका. जाल्यार तुजे हितूंतल्यान ओवरऑल तुजें ओपिनियन कितें आसा तुजें? माझे ओपिनियन सगल्यांक बसपाक जाय इलेक्शनाक. कोणाक सगल्यांचो रायट तो, कोणूय बसपाक जाता इलेक्शनाक. जे कोणें काम केलां तेंच्यांनी बसपाकूच जाय आनी सगल्यांचो रायट. सो हांगासर खंय तरी इंडियन अलायन्स पळय जाला तेजेर तेजेर मातशें म्हाका हें जाता. म्हणल्यार काँग्रेसीन हांगासर खंय तरी आपले तेच केल्ले आसा. म्हणल्यार मी तो मीच इगो खंय तरी तेंचो हट इगो इगो प्रॉब्लम काँग्रेसीन दाखयल्लो आसा. हं, फक्त आपल्याच कॅन्डिडेटाक दोनी कडेन आपले कॅन्डिडेट दवरले पूण तेंच्यांनी युथांक फुडें काडूंक ना. हं. बल्कि काँग्रेसीन अशे कितलेशेच युथ्स आसा तेंकां बरे वेल ट्रेन करून तेंकां बरेशे कामा बद्दल हे करून फुडें काडून तेंकां युथाक तर तेंच्यांनी एक सायडीक धरून एक सायडीक तेंच्यांनी जर गोवा फॉरवर्ड किंवा आप जर तेंच्यांनी म्हणल्यार दवरलेले तूं 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 सांगूंक सोदता की इंडियन अलायन्स म्हणल्यार ते सगळे कडेन गोवा फॉरवर्ड, मागीर सगळे जे एक सगळ्यांचे जाल्या हय एक जावन ते एकट्याक उडोवपाक एक एकटे. चायवाल्याक उडोवपाक सगळे एक जाल्या. थंयसर अशें दिसता खंय तरी मोदी बी स्ट्रॉंग आसा कसो दिसता बीजेपी. आनी काँग्रेसीन खंय तरी अशें दाखयलां की आपूण स्ट्रॉंग ना म्हणून तो आजून पासून तेजे तूं खंयच्या बी इंटरव्यूचेर जावं तेंच्या प्रेसांचेर जावं तेंच्या कमेंट्सांचेर तूं पळयशी जाल्यार ते फक्त आरजीपीक टार्गेट करता तेंकां जॉयन जावपाक. हं, सो ते जॉयन जायना म्हणून बी ते तेंकां टार्गेट करता. सो दे कॅनॉट फोर्स एनीवन टू कम एंड जॉयन मी. हं. सो पॉलिटिक्सान कोणे कोणाचेर फोर्स करपा जायना. आनी जर हेंकां नॉर्थ आनी साऊथ कॅन्डिडेट दवरपाक जाय आसले आनी सगळीं एक जालेली जाल्यार एक सायडीक आतां तुमच्यांनी पळयतले नॉर्थाक तेंच्यांनी सिनियर जो आसा तेका दवरला कॅन्डिडेट आमचो रमाकांत खलप सर. हं. आमी तेका रिस्पेक्ट करता पूण कित्याक तो सिनियर म्हणून. पूण आतां तेजो टायम जो आसा तो तेणें रेस्ट घेवपाचो टायम आसा. कित्याक इतली खरसपण एमपी इलेक्शन इज नॉट अ जोक. ते खरसपणां काडून थकसर टायर्ड जायसर स्ट्रेस घेयसर तेका कॅन्डिडेट हे करप खंय तरी एक चुकीचें आसा. तेंच्यांनी युथांक फुडें काडूंक जाय आसलेलें. म्हणल्यार काँग्रेस खंय तरी चुकला. चुकताच तो सदांच चुकता तो खंयच हांगा बरें करपाक वयता जाल्यार खंय ना खंय तेजे स्टेपूच चुकता. आतां सावथाचें उलयता. सावथाक तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्ड किंवा आपाचो कोणाकूय एक कॅन्डिडेट काडूंक जाय आसलेलो किंवा जो आतां कॅप्टनाक तेंच्यांनी हे केला तेका देखून सावथाक बसयल्यार जावपाचे नॉर्थाक बसयल्यार जावपाचें. हं. सो एक गजाल अशी कॉन्ट्रोवर्सीन चालू आसा सद्या दिसांनी जाल्यार आयकूंक येता आनी तेणी म्हणल्यार सुद्दां विराटोन की संविधान जे म्हणटा आपल्या माथ्यार मारला, आमच्या गोंयकाराच्या माथ्यार मारला, जबरदस्तीन मारला. हे कितले पर्यंत तुका हे दिसता की अशे उलोवप म्हणून एक संविधानाचे बद्दल तेजेर कितें म्हणणें आहा? एक कॅप्टन जावन तो नेवीन रावन अशें उलोवप तेका सूट जायना. बिकॉज ते आपणाक आपूण एक सोल्जर म्हणून सांगतात. पूण एक अशें उलोवप कित्याक सोल्जर्स आर ऑलवेज फॉर द सॅक्रिफायस. आमकां लागून लोकां खातीर सॅक्रिफायस करतात. आनी सोल्जर्स केन्नाच कोणाक टिका करिनात. सोल्जर्स केन्नाच दुसऱ्यांचें वायट उलयना. सोल्जर्स केन्नाच दुसऱ्यांचे स्कॅन्डला भायर काडना. तो आपले देशा खातीरूच झगडटा. हं. तेका फक्त आपले देशाचेच पडलेले आसता. तेका बाकीचे कांयच पडोंक ना. सोल्जर आपली फॅमिली सोडून देशा खातीर बॉर्डरीर आसता. पूण हांगा खंय तरी हो आपणाक सोल्जर म्हणटा. खंय तरी तो इन्सल्ट करता सगळ्या सोल्जरांचे. सोल्जरांचे. आनी जे तेणें म्हणलां जे आमच्या माथ्यार संविधान जो आमच्या माथ्यार घातला म्हणून हांगासर खंय तरी चुकलेलो आसा तो आनी एक्चुअली तेजेर केस जावपाकूच जायी ह्या उतराक लागून. तेजे खातीर बीजेपीन तेजे हे केला तेका डिस्क्वॉलिफायड अरेस्ट बी जावपाक जाय डिस्क्वॉलिफाय बी जावपाक जाय आसलो तो. पूण मे बी तेजे कडेन एक चुकोन म्हणटा न्हू जोश में होश खो देना तसो जाला तो आनी तेणें उलयले ते. म्हणल्यार तिणी सॉरी मागपाची गरज तेणें आहा. सॉरी मागपाची गरज आसा हेजेर. आतां कोणें म्हणटा की ते एक्चुअली बरयल्ले आसा म्हणून तेणें तशें उलयलां. सो कितें बरयल्लें आसा तें आमकां लागना. कित्याक आमकां खबर आसा गोवा लिबरेट कशी जाल्या. आमकां खबर आसा गोवा लिबरेट करपाक किंवा इंडियेक फ्री करपाक ह्या ब्रिटीश आनी पोर्चुगलां कडेन जे भाशेन आख्खे इंडियेक डिवायड केले गेले हं. तितून खुबशे लोकांचे
खुबशे लोकांचे भुरगे बापूय खुबशे लोकांचे भुरगे अशेच बलिदानाक गेले बली गेले. हम्म. सो हेंचेर अशें उलोवप हे खंय तरी कॅप्टनाचें चुकीचें आसा. आणि मदींच आता पल्लवी देपोचेर एक काँग्रेस पार्टीन एलिगेशन केलं की कितले तरी करोडाचे तेजे हे आसा, तेजेर कितें म्हणणें आहा तुजें? सी मॅडम जी आता MP कॅन्डिडेट आसा पल्लवी देंपे जी आसा ती एक रिस्पेक्टेड फॅमिलीची आसा आणि एक बिझनस फॅमिलीतली आसा. तिने ऑलरेडी आपले डिक्लेअर केला की आपले कितले एसेंट आसा पळय तो ऑलरेडी त्याने डिक्लेअर केला. अँड दे आर द बिझनेसमॅन. तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी आख्खे MLAs पळय आसा गोंयचे तांकां जाय जाल्यार तांकां सगळ्यांक विकते घेवंक जाता. इतले म्हणल्यार तेंचे कडेन इतलो हे आसा. सो बारीक बारीक हे गजाल्यो उलोवप जेंकां एक्चुअली एक झिरोचेर उमके 0000 लागल्यार खबर दिकून ना आनी पळोवंक दिकून ना आसतले तेंच्यांनी तेंचेर पयशांचेर उलोवप हे सारकें सूट जायना. कित्याक पॉलिटिक्सान येताना खंय तरी अशें दिसता की एक बायलूच काँग्रेसीची एक बायलेक टार्गेट करता. सो हे सूट जायना बिकॉज आनी आमी सदां पळोवन येयला की काँग्रेस सदांच स्कॅन्डलां हे ते नाका जाल्ले व्हायरल करप एडिटींग करप आनी नांवाची घाण करूनच पॉलिटिक्स केल्ली आसा. सो बीजेपीन केन्ना असलें करूंक ना आनी बीजेपीन फक्त आपली कामां केल्या. हांव हांगासर लोकांक दिसता की हांव बीजेपीक सपोर्ट करता. सो माझे म्हणणें आसा आतां आमी आतां हॉस्पिटलांतसून तुमकां खबर आसतलें हांव एडमीट जावन ऑपरेशन जावन येयला. बरोबर. हांव रोडानसून येयला बाय रोड. सो म्हाका खबर आसा आयज रोड्स आमी इतले बरे आसा की आमी एक पेशंटाक बरे भशेन घरा आमी येवंक शकता. आयज आमी रोड्स पळयल्या डेव्हलपमेंट्स आमी पळयल्ले आसा. आनी दुसरी गजाल आमी अशे खुबशे सिनियर सिटीजनांक जे स्किमा मेळटा ते देखून आमी पळयल्ले आसा. केन्ना केन्ना पयशे पेन्शनां लोकांक टायम लागता पावपाक बिकॉज गव्हर्मेंटाक इजी न्हू की इतले आख्खे गोंय सांबाळपाक. ती आतांच येयल्या ती काय 60 वर्सां जावंक ना. काँग्रेसीन 60 वर्सां रावून देखून कांय करूंक ना आमचे इंडिये खातीर. बरोबर. जाल्यार बीजेपीन एक थोडेशेच वर्सांनी तेणे 50% काम जे प्रॉमिसीस जे केल्ले डेव्हलपमेंटाचे ते तेंच्यांनी केला. आनी खंय तरी आमकां बायलांक आयज पळय लोक सोशल मिडियाचेर जावं आनी केजेर बी व्हिडिओ काडून आयज पळय टिका करता उलयतात जाय तशें हे देखून मोदीनूच दिला. सो हे तर आमी काँग्रेसीच्या टायमार केल्ले दादागिरी जी आयज आमी फोनार उलयता कोणाचेर टिका करता स्कॅन्डलां भायर काडटा जाल्यार इतल्यान आख्खी फॅमिली खंय तरी आमची काबार जावपाची. सो बीजेपी एक आसा की डेमोक्रेसी म्हणटा पळय उलोवपाक दिता उलया म्हणून आनी तो लिगली काबार करता. इलिगली काबार करना तो लिगली काबार करता. सो जर हांव चुकूंक ना जर हांव रॉंग ना माझे इल्लीगल कांयच धंदो ना माझो इल्लीगल कांयच बिझनस ना जाल्यार बीजेपी म्हाका कित्याक काबार करतलो आनी बीजेपीक आमकां भिवपाची गरजूच ना. जर आमी जर लिगल आसा आनी आमी सारकी आसा जाल्यार आमकां भिवपाची गरज आसा. प्रमोद सावंताची उतरां उलयली तुवें. सो एक्चुअली हय कित्याक सीएमान देखून एक सीएम कितली म्हणून कामां करतलो तरी तो करता तो ना न्हू तो करता. तेजे दारा कडेन वच तेजे ऑफिसान वच आनी मागीर सांगा की तेणे आमचें काम करूंक ना. तू तेज्या दारार तेज्या ऑफिसान गेलो की तुजें काम जायना जाल्यार तुमी तेन्ना सांगपाची की डॉक्टर प्रमोद सावंत जो रिस्पेक्टेड आमचो सीएम आसा गोंयचो की तो खंय तरी काम करना म्हणून तो कामां करता. सो खंय जेन्ना अशें दिसता की आमी तेंचेर टिका करता की आमी की म्हाका खूब जाणां म्हणटा की हांव सीएमाक देखून ओगी रावना. जेन्ना एक पॉलिटिकल लिडर आमचो ऑनरेबल सीएम जेन्ना खंय तरी चुकता तेन्नाच हांव तेंचेर उलयता. हांव बेश्टें उलोवपाक वचना पूण उलयले हेजे मिनींग हांव पब्लीक सायडीक उलयता सपोर्ट घेवन पब्लिकांक सपोर्टाक लागून हांव तेंकां टिका करता पूण बऱ्याक लागून करता. हेजे मिनींग हे न्हू की हांव तेंचे कडेन दुश्मनी घेता आनी आमी दुश्मन आसा म्हणून. जाल्यार प्रश्न असोय निर्माण जाता की तेन्ना आमी संविधानाचे बद्दल उलयता जाल्यार संविधानाचे बुकाचेर तेन्ना हात धरून हे जे 8 लोक काँग्रेसीच्यान बीजेपी गेले तेजेर कितले हे दिसता की कित्याक तेंच्यांनी देवा कडेन बी शपथ घेतलेली आनी संविधानाचे हात धरून संविधान बुकाचेर हात धरून सुद्दां शपथ घेतलेली की आमी काँग्रेस सोडचे ना आनी तेजे कडेन आमी केन्ना लॉयल रावतले म्हणून. तेजेर कशें पळयता तूं? सी पॉलिटिक्स इज लायक पॉलिटिशियना कडेन जे प्रॉमिसीस करता ते केन्नाच फुलफील करिना बिकॉज ते दोगूय एकमेकाचे पयलींच दुश्मन बी आसना आनी फ्रेंडूय आसना. ते खंय तरी आपले पार्टयेचे जशें आमी आमच्या घरान एक वस्तू हाडपाक
समज ती वस्तू म्हाका बरी दिसली आणि तो येयल्यार जावं ती वस्तू माझ्या घरान येयल्यार माझ्या घराक खंय तरी वास्तू बरो जातलो जाल्यार ती वस्तू घरान हाडपाक चुकीची ना. सो खंय तरी काँग्रेस आनी बीजेपीन जशें कितें म्हणलें तुवें तेंकां जशें त्यांच्यानी भितर घेतले भितर भितर घेतले. घेतले सो काँग्रेसीन बीजेपीन जशें आतां एक बाजारान समज एक वस्तू आसा आनी ती विकपाकूच बसलेली आसा जाल्यार तेका घेवपाक चुकीचें ना न्हू. कित्याक तो विकपाक बसला बिकॉज दॅट इज काँग्रेस फॉल्ट आसा हितून त्या एमएलएनचे बी चूक ना जे बीजेपीन गेल्या. कळ्ळें तुका? म्हणल्यार पैशा खातीर तेंच्यांनी केल्या. खंय तरी तेंचो मेन पळय आसा काँग्रेस जो चलयता प्रेसिडेंट जो गोंयचो आसा तर तोच तेंकां विकता जाल्यार तेंच्या बाबड्यांची चुकी कितें. तेंकां जाय आपूण बाबा निवडून येयला आपणाक खंय तरी वचून कामां तरी करपाक मेळपाक जाय म्हणून. म्हणल्यार हे श्रेया म्हणल्यार फटींग आणि फटींगपणाचे धंदे चालू आसात तूं म्हणू सोदता हे. हांव एक सांगता म्हणल्यार की गोंयकारांक गोंयकारांक फक्त गोंयकारपण म्हणल्यारूच तेंकां दिसता वाव आमचो देव येयलो. पूण जेन्ना आतां आमी काँग्रेसीक जेन्ना सपोर्ट करीत जाल्यार पळय तो कसलो बी आसूं दी तो रेपिस्ट आसूं तो क्रिमिनल आसूं किंवा तेजे आतां म्हाका हांव आमचे मॅडम पल्लवी देंपोक सपोर्ट करता म्हणून म्हाकाय खंय तरी नांवां दवरतात. जर हांवें जर काँग्रेसीक हांगा सपोर्ट केले जाल्यार म्हाजे 10 घोव बी माफ जावपाचे. कळ्ळें? सो अशें आसा तें. सो हांव हांगा लोकांक एकूच सांगूंक सोदता की पॉलिटिक्स आनी इलेक्शन तुमकां वोट दिवपाचें आसा तुमी दियात पूण इतली घाणयाडी बी पॉलिटिक्स करिनाकात. अशें दिसता की आमी इलेक्शनाच्या टायमारूच एक्टीव जाता थोडे लोक आनी कमेंट्स आनी आपूण बरो म्हाजो पार्टी बरो तुजो पार्टी बरो. हांगा तुमी आपले घराचे प्रॉब्लेम्स पॉलिटिकली गव्हर्मेंटाचेर घालिनाका. समज कोणाचेर बलात्कार जाता एक एग्जांपल दिता समज कोणाचेर बलात्कार जाता जाल्यार आमी जेन्ना चेडे जल्मान हाडटा आमी तेंकां चीप लायना की हांगा चीप तो बलात्कार करपाक गेलो की प्रायम मिनिस्टर किंवा सीएमाच्या ऑफिसान बीप 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 जाताले की बलात्कार जाता म्हणून. सो तेंकां बी खबर आसना. सो हे जे तुमचे मॅटर्स तुमचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते तुमी गव्हर्मेंटाचेर थोपूंक शकना. तुमी फक्त आमी फक्त पळोवपाक जाय की डेव्हलपमेंट आनी कितें कितें आयज चेंजीस जाले आमचे मदीं आयज आमी खंय पावले ते पळयात. तुमी आमी आयज काँग्रेस इतली वर्सां आसून काँग्रेसीन आमकां अशेंच दवरलेले आमकां खबर देखून नसले मोबायल कितें आमकां युट्यूब कितें आमकां आयज आमी जे कनेक्टेड जाता डिजिटल जे आसा आयज आमी फॉरेन कंट्रीक आमचे हजबंड किंवा कोण बायल कामाक आसा जाल्यार आयज आमी लागीं रावून आमी उलोवंक शकता. हे आमी आयज पळोवंक शकले. पण तुका एक हे दिसना की तेन्ना आमी कॅन्डिडेटा बद्दल उलयता तेन्ना भाऊ श्रीपाद नायक जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा तेजे कडेन 4-5 खाते आशिल्ले जशे की तेजे कडेन गोवा स्टेट डिफेन्स आशिल्ले तेजे कडेन मागीर तेका गोवा शिपयार्ड तेजे कडेन आशिल्ले आयुष मंत्री आसले टुरिझम डिपार्टमेंट तेजे कडेन आशिल्ले. हे सगळे आसतना सुद्दां तिणी गोंयकारांची कामां कित्याक करूं ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह तेणे तो श्रीपाद भाऊ जो आसा आमचो नॉर्थ एमपी जो आसा तो एकदम सायलन्स आनी तेका चड उलोवपाक नाका. तो कामां करता आनी तेणे कामां केल्या बी खूब ना न्हू कामां केल्या म्हणून तेका नॉर्थान अजून पासून लोक तेका खूब मानता. आतां कितें आसा एका मनशाक 10 हात आसना की 10 कडेन तो धांवतलो. सो आतां कितें तेणे करूंक ना तें म्हाका खबर ना पूण कितें केल्या तें म्हाका खबर आसा. आयज आयुश्य येयले आयज कितलेशेच मेडिसिन्स आयुर्वेदीक हे आतां खुबशे डिस्काउंटान सिनियर सिटीजनांक मेळटा. पण तू आयुष तेन्ना हॉस्पिटल बांदले तेन्ना गोंयकारांक थंय कामाक लागूं ना पळयत जाल्यार थंय भायले कामाक लागले. कित्याक आमचे गोंयकार जे आसा पळय हांगा शिकतात आनी भायर वचपाक सोदतात. आमचे गोंयकार फक्त गव्हर्मेंट जॉबा तेंकां जाय. ते तो गव्हर्मेंटूच न्हू पूण गव्हर्मेंट ते थंय वचपाक बी आमचे गोंयकार आतां जीएमसीन कितले आसा गोंयकार भरपूर जाणार ते डॉक्टर्स आसा नर्सी थोडे आसा पूण आमचे वॉर्ड बॉय बी आसा आतां घेतल्या खूप जण आसा आता घेतल्या पयलीं सगळे मराठी उलोवपी मराठी बोलपी असलेले ना. पण तुका एक मातसो तुका कोण चुकलेले आसतले पण तुका सांगूंक सोदता की तेन्ना विश्वजीत राणेन तेन्ना फाटी आणि आता जे तेणी भरती केल्या जीएमसीन जाल्यार लार्ज नंबरान आपल्या गांवच्या लोकांकूच तेणे घातलेले. तेणे बी खंयच्यान आख्ख्या गोंयसून लोकांक कामां दिवंक ना. हांव विश्वजीत राणेंक वायट म्हणिना पूण तेणे बी आख्ख्या गोंयभर लोकांक कामाक लावंक ना. हांवें स्वता खूब कितलेच
लोक माझ्याकडे येयल्ले आसा, मॅडम माझी कामां जायना. हांवें इतलेंच म्हणलें, बाबा त्या जॉबांचे बद्दल हांव उलोवंक नको. जाता जाल्यार हांव करूंक शकता. जर आमी करता म्हणटा आनी समज तेंकां थंय व्हेले जाल्यार तेंच्यांनी तें करपाक जाय. सो हांगा खंय तरी आमी जीएमसीन, हांव स्वता जीएमसीन कितल्या लोकांक घेवन गेला. हांव स्वता जाणा कोविडानसून देखून फाटली हाड गो तेका हें जाला आनी कितें उलटी काडपाक जाय, तेका आयदन हाड, तेंकां कळना. सो हांगा आतां तेणें थोड्या लोकांक घेतल्या, पूण सगळ्यांक घेवंक ना गोंयकारांक. ताणें फक्त आपल्या गांवच्या लोकांक घेतल्या. ओके, तेन्ना आमी कंटिन्यू करया अनएम्प्लॉयमेंट बद्दल उलोवपाक. तेन्ना मोदी सरकार, मोदी जेन्ना निवडून आयलो, आपूण 2 कोटी जॉब दिता म्हणलेले. तो डेटा अजून पासून गोंया भितर ना की कितले डेटा गोंयकारांक प्रायव्हेट जॉब जावं या गव्हर्मेंट जॉब जावं, तो डेटा अजून पासून आउट जावंक ना. कित्याक म्हणून? आतां तुवें म्हणलें पळय, आतां जीएमसीन गव्हर्मेंट जॉब, जीएमसीन गोंयकार दिश्टी पडटा, हे सगळे ते स्किमाचेरूच येयला न्हू. जे गोंयकार पळय घेतल्या तेच स्किमान येयल्या जीएमसीन देखून. आनी बीजेपी गव्हर्मेंटान एक हे काडलेले की स्किम्स आमी जॉबां दिवपाक लागून खुबशे तेंच्यांनी पणजे बी हे केलेले, एड केलेले. तितून खूब जाणां कामांक बी लागली. सो लोकांक कितें दिसता की आमी सगल्यांकूच गव्हर्मेंट जॉबां दितलो. गव्हर्मेंट जॉब सगल्यांक मेळोंक शकना. कित्याक आमी पळयला पयलीं एक आमदारान 4 घरान 4 जाणांक गव्हर्मेंट जॉब आसा. 4 म्हणल्यार घरान 4 जाणांक, थोड्या आख्खे फॅमिलीकूच गव्हर्मेंट जॉब आसा. सो अशें जावपाक जायना. हे पयलीं कितें कितें जाला पळय ते आतां सुदारणा करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता बीजेपी कडेन. सो आतां मातशें ते डिफिकल्टीक लागून तेंकां आनी मातसो टायम दिवपा जाय. जॉबां ना न्हू, लोकांनी बी प्रायव्हेट जॉब्स घेवपाक जाय. आनी हेजेर गव्हर्मेंटान, गोवा गव्हर्मेंटान जितले प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज, हॉटेल्स लायन्स आनी कितें आसा पळय तितून तेंकां भुरग्यांक फिक्स करपाचें आनी तेंची सॅलरी प्रॉपर तेंकां पावता तशी दवरपाची, हे एक आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान रूल काडपाक जाय. तुका एक याद करून दिता हांव, कितें आमच्या इंडिया भितर आमचे 2nd नंबराचेर गोंया लागता, जे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर आसा. 75% लोक जे यूथ आसा, बरे शिकलेले, आयटी इंजिनियर्स, डॉक्टर्स आनी तुका सांगू हाय लेवलाचे जे शिकलेले आसा ते आयज बेकार रावलेले आसा. हय. सो हेजेर खंय असो तोडगा काडूं शकता अशें दिसता? तेच आतां हांवें सांगलें न्हू, जितले हॉटेल लायन्स आसा किंवा व्हडली व्हडली इंडस्ट्रीज आसा, आयज बँकी आसा तितून भायरसून लोक हाडटा, मॅनेजर पोस्ट दिता. सो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांकूच पोस्ट दिल्लो बरो तो. तेंकां पोस्ट दिवपाचे, तेंकां थंय फिक्स हितून दवरपाचे कामाक लागून. आनी गव्हर्मेंटान डायरेक्ट एक म्हणटा ती कंप्लेन बॉक्स कशी एक सगळ्या आपापल्या जशें की कॉन्स्टिट्युन्सीन दवरपाक जाय. आनीक ते डायरेक्ट सीएमा कडेन पर्यंत पावपाक जाय की बाबा म्हाका जे म्हाजो प्रॉब्लम आसा जॉबाचो बद्दल, की म्हाका जॉब ना, पूण अमको एज्युकेटेड आसा. सो आनी दुसरी गजाल, जे पयशे घेवन जी जॉबांक लागता, खंय तरी हे बी लोक कारण आसा आयज यूथ बेकार रावपाक, जे बरें. आनी म्हणल्यार तूं सांगूंक सोदता की दीपक पडवळेकर तेन्ना स्कॅम जालो तो, तेजे नांवान बाबूश मोन्सरातान क्रिटिसिजम केले की जॉब स्कॅम चालू आसा म्हणून. तेजेर तूं एक नजर हाडूंक सोदता तूं? म्हाका ती गजाल खबर ना, ते कितें जाल्लें ती म्हाका खबर ना. पूण हांगा खंय तरी अशें आसा की खंय तरी जे लोक थोडे पयशे दिवन आपूण पळय, हांव जर पयशे दिता, तूं घेता, तुजी फॉल्ट ना, दितलेल्यांची फॉल्ट आसा. तुमी दिवपाक वयता, आमी दिवपाक वयता तेन्नाच तो घेता. कोणाक पयशे नाका जाल्ले ना संवसारांत, सगल्यांक पयशाची गरज आसा. सो हांगासर तुमी दिवपाचें बंद करात. हांगा आमचे यूथ फुडें सरतले आनी तेंकां जॉबां मेळटली. हांगा खंय तरी आमी लोक स्वता चुकी करता आनी गव्हर्मेंटाचेर आनी हेंचेर तेंचेर आमी थोपतात मागीर आपले मिस्टेकी. ओके, म्हाजो दुसरो प्रश्न हो आसा की तेन्ना मोदी म्हणटा की आपली गॅरंटी पर गॅरंटी आनी भाजपाची गॅरंटी काय ना. भाजपाची पार्टी आसा बीजेपी, तेजी गॅरंटी काय आतां प्रमोशन जायना. मोदीची गॅरंटी म्हणटा, जाल्यार मोदी आनी भाजपा हे सेपरेट दिसता तुका? ऑफकोर्स नो, मोदी इज अ फादर ऑफ, म्हणल्यार एक आमी घरचो एक हेड आसता, घराचो हेड. तसो बीजेपीचो हेड जावन आसा सद्याक मोदी, सद्याक प्रायम मिनिस्टर म्हणटकच. आनी तेका लागून खुबशे म्हणल्यार तेजे अंडरूच ते सगळे जाणां कामां करता. सो तेजीच गॅरंटी घेवनूच हे काम करता. आनी आपली गॅरंटी जर हे घेता जाल्यार हेंकां सगल्यांक आमची मॅडम
पल्लवी देंपे सारको पॉवरफुल जावचो पडटलो. हम्म. म्हणल्यार एक 500 लोकांक तरी कामाक लावपाची तेंचे कडेन जी क्षमता आसा तशें ह्या आमदारांकडे जावपाक जाय. हम्म. तेन्नाच ती गॅरंटी आपली म्हणूंक शकता. म्हणल्यार हांगा मोदीची गॅरंटी हांव म्हणटलें, मोदी नांव येयलो की पयलीं जय श्री राम येता. कित्याक तेणें खंय तरी आमी आयज म्हणटा की आमी आयज उमके 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 म्हणटा. आमचोच थोडो लोक आसा जो उमक्यांक वोट घालता आनी खंय तरी आमच्या लोकांक आमी चिड्डयता. पण तुका दिसना एक राम मंदिर बांदून, आनी हांव हिंदू तुका सांगता एक म्हणून, पण अशें दिसना की एक राम मंदिर बांदून, शौचालय बांदून, टॉयलेट्स बांदून तेजेर मतां काडपाचें हें खंयपत बरें दिसता. कित्याक डेव्हलपमेंट आमी पळयता की रस्ते आनी बिल्डिंगो कॉन्क्रीट जंगल तेजे भायर काय दिश्टी पडना कितें डेव्हलपमेंट ऑल ओव्हर द वर्ल्ड चडशे आमचो भारत म्हणटा तो हिंदू धर्माचो, हिंदू राष्ट्र म्हणटा तो खंयसरूच ना. एक हिंदू राष्ट्र जाता, एक हिंदू राष्ट्र जेन्ना इंडियेक जाता जाल्यार हितून चुकीचें कितें आसा. आनी हांव जाल्यार म्हणटा आमचे एकट्या हिंदू भावा भयणीन सगळ्यांनी भायर सरून ह्या बीजेपीक वोट दिवपाक जाय. कित्याक आमी जावन एटलिस्ट आमी जावन हिंदुत्व जावन तरी आमी बेमान जावंक जायना. आनी आमी आमच्या जर ते लोक आपल्या लोकां खातीर झगडटात सगळ्या कडेन, आमकां झगडपाची गरज ना. आमी सायलन्स मतां घालून आमच्या लोकांक, आमच्या लिडरांक आमी निवडून हाडपाक जाय. स्पेशली हांव जाल्यार म्हणटा मॅडम पल्लवी देंपेक आमच्यांनी फूल निवडून हाडपाक जाय. कित्याक ती एक बायल जावन आसा आनी फर्स्ट टायम ती सावथाक खंयसर दादल्यांनी राज्य केलें पळय तेंच्यांनी कांयच करूंक ना पार्लिमेंटान. आमकां तिका चान्स दिवपाक जाय, तिका फूल ऑन निवडून हाडपाक जाय. आमी बायलांनी घरा भायर सरून आमच्यांनी भायर सरोंक जाय. हांगा आमी तुमी पळयलां आसतलें पयलीं जेन्ना राजा येताले राज्य करपाक, खंयच्याय स्टेटीन जर राज्य लढाई करताले तेन्ना आमच्याच भावांक यूज करून आमच्याच भावांक मारूंक लायताले. सारकें तशेंच जावपा जायना. आतां तेच चल्ललें आसा. आमचेच लोक खंय तरी तेंच्या फाटल्यान धांवता, अशें दाखयता की आमी तेंचे ती बरी आसा, आमची हे रॉंग आसा. खंय तरी आमच्या लोकांनी एटलीस्ट अशें चिंतूंक जायना. आमच्या लोकांक आमी फुडें काडपाक जाय, आमच्यांनी तेंकां सपोर्ट करपाक जाय जेन्ना ते लोक जर आपल्या लोकांक सपोर्ट करता. हांगासर खंय तरी रिलिजियस चल्ले आसा. खंय तरी फेक रिमर्स, फेक न्यूज, फेक कितें एडिटिंग्स आनी कितें. जर तेणें एक उतर म्हणलें की ते घुसपेटये खंय तरी पीएमान अशें राजस्थानाक म्हणलां म्हणून, एक कोण तरी भायली गोंयान येवन सेटल जाल्या, हांगा कितें कितें कामां करता, पॉलिटिक्सान बी आसा, ती एक व्हिडिओ काडटा की प्रायम मिनिस्टर मोदीन कोणाक खंय घुसपेटयो म्हणलो. तेका लागून तो व्हडलो मॅटर. हांव ह्याच लोकांक विचारूंक सोदता, तुमकां केन्नासून हे लोक बरे दिसपाक लागले? जेन्ना तुमकांच हे लोक नाका, तुमीच तेंकां यूज करता कोणाक मारपाक, क्रायम करपाक, टेररिझम करपाक, कितें करपाक, जाल्यार आयज तुमी तोच व्हिडिओचेर सपोर्ट घेवन तुमी खंयच्या हितून हिसाबान तुमी मतां मागूंक सोदता आनी खंयच्या हिसाबान तुमी ते व्हिडिओचेर एक डिस्टर्बन्स क्रिएट करूंक सोदता. तुमी बी तेच करता, मे बी मिडियाचेर न्हू पूण भायल्यान मिटिंगान तुमी तेच करता. त्या लोकांक आमच्या अगेन्स्ट भडकयता. म्हणल्यार तुका दिसना की आज कास्टिझमाचेर खंय तरी आतां इलेक्शन लढले वगैरे वयता म्हणून, हे कितले पण बरें दिसता की कास्टाचेर आमी जे इलेक्शन लढयता, कास्टाचेर इलेक्शन हे करपी लोक आसा, ही सुरवात जाल्ली आसा. खूप पयली सुरवात जाल्या ना, आतां स्टार्ट जाल्या. ना, ती खूप पयली सुरवात जाल्या, आतां न्हू. आनी रेव्होल्युशन म्हणटा पळय इंडियेक म्हणटा ते एक्चुअली गांधीजीन हाडलेले. रेव्होल्युशन म्हळ्यार गांधीजीन हाडलेले. पूण हेजो परते काम करप हे काँग्रेसीचे जेणे गांधीन पळय काँग्रेस केल्ली तेजे पळय आमदार आसात आतांचे, हे लोकांनी सगळे नाटकां स्टार्ट केली. तेणे रेव्होल्युशन हाडलेली पूण हेंच्यांनी सगळे करप्शन, ह्युमन ट्रॅफिकिंग, टेररिझम, मागीर म्हणनाका प्रॉस्टिट्यूशन, रेड लायट एरियाज, हे सगळे तेंच्यांनी जबरदस्तीन करप, हे सगळे हेंचे काळान जाले. आयज आमी बायलां बिंदास भोंवंक शकता. आयज तुमी युट्यूबार पळयता आसतले, चेडवां जाय तशी रील्स करता, कितें करता. त्या टायमार तर ते केलेले जाल्यार इतल्यान म्हाका दिसता ते चेडूं 4 दिसांनी आनी दिश्टीच पडचे नासले. खंय तरी तेजो बलात्कार जावन जावं आनी कितें जावन ते मेल्ले मेळपाचे. सो आयज आमकां इतली फ्रीडम आसा. आमी म्हणटा वी वील वोट फॉर डेमोक्रेसी, आनी तुमी डेमोक्रेसी कोणाक म्हणटा? कोंगोक म्हणटा, काँग्रेसीक. पूण म्हाजे हिसपान दॅट पार्टी इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी. दॅट पार्टी इज व्हेरी डेंजरस. जो आपल्या बापायक, आपल्या घोवाक बॉम्ब ब्लास्ट करून राजीव गांधीक जेन्ना मारलो गेलो
आय वॉज स्मॉल दॅट टाइम आणि हांवें स्वता पळयला जेन्ना राजीव गांधीक ब्लास्ट केलो तेन्ना आमी ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही आमी पळयताली. ब्लास्ट केलो तेन्ना आमच्या घरान कोणने जेवंक ना, कित्याक फूल फॅमिली काँग्रेस सपोर्टर आसलेली, कोण जेवंक ना. आनी जेन्ना आमकां आमकां केन्ना काँग्रेसीन केन्ना सपोर्ट करूंक ना त्या टायमार, बट वी वे काँग्रेस, आमची फॅमिली काँग्रेस आसली. हांव भुरगें तेन्ना कोण जेवंक ना. राजीव गांधी मेलो, हेच भुरगे आयज पळय पॉलिटिकली आयज काँग्रेस चलयता, हीच बायल आयज काँग्रेस चलयता, जेच्या घोवाक मारलो गेलो, ती जेणे ब्लास्ट केला तेका माफ करता, ती डेंजरस पार्टी आसा. बिकॉज जेज्या लिडराक पॉलिटिकल जो राजीव गांधीक मारलो तेंका फगीव करप म्हणल्यार ही कितें दाखयता हेजेरूच कळटा. असली पॉलिटिक्स व्हेरी डेंजरस म्हणजे आसा. तू सांगू शकता की बीजेपी काँग्रेस आपल्याकूच सेफ्टीनेस दिवंक शकना जाल्यार बाकीची जनता बाकीच्यांक कितें सेफ्टी दितली? आपल्या स्वता बापायक आपल्या स्वता घोवाक जर ही न्याय दिवंक शकली ना, ही आमकां लोकांक कितें न्याय दितली. जेन्ना तेका सेंटेन्स पडलेलो जाल्यार हिणें कित्याक तेंकां माफ केलें. कित्याक आयज हांव तेन्ना भुरगें आसलें, पूण आयज हांव उलोवंक शकता, आयज म्हाका वायट बरें दिसता जाल्यार हांव काँग्रेसीक एकूच विचारता, राजीव गांधीक ब्लास्ट करून मारलो, तुम्ही जाय जाल्यार तो परतून परतून व्हिडिओ रिपीट करून पळयात, तरी तुमकां काँग्रेस जाय म्हणटा. कित्याक लागून? कित्याक तुमचे ब्लॅक मनी जावं तुमचे 2000चे चोरयेचे नोटी बंद केल्या म्हणून हो राग तुमचेर आसा, तेंचेर तुमी काडटा बीजेपीचेर. हांव इतलेंच म्हणटा, काँग्रेस जेन्ना आपल्या स्वता बापायक आपल्या स्वता घोवाक जर न्याय दिवंक पावली ना, आपल्या स्वता लिडराक न्याय दिवंक पावली ना, जाल्यार ती आमकां न्याय कितें दितली. देव बरें करूं श्रेया, Thank you. तुम्ही आयले आणि पॉलिटिकलाचेर आमचे विशयाचेर बरेच भासाभास जाली. अशेंच मेळत रावया आणि थँक्यू व्हेरी मच. viewers वोट फॉर तुमकां पल्लवी डेंपो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.